नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा बर'मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं अनिता बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों भारतीय जनता राजखान्थि दोलोआ गोदान सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारि सामलायदों। जन कल्याण NGOनि बानजायनायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि सामलायदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। भारतीय जनता राजखान्थि दोलोआ गोदान सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारि सामलायदों। भारतीय जनता राजखान्थि दोलोआ भारत हादरनि सिङाव थानाय दाब दाब जायगायाव गोदान सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारिखौ 6 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 11 आगस्तसिम सामलायनांगोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय BJP राजखान्थि दोलोआबो क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि लांगोनायाव गोदान सोद्रोमाफोरनि मुं थिसननाय हाबाफारिखौ सामलायो। এটা আমাৰ MLA কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে, তাতে আমি সাইডৰ পৰা 70,000 টাৰ্গেট লৈছোঁ সদস্য ভৰ্তিকৰণৰ কাৰণে। আজি আমি শুভাৰম্ভ কৰিম। তাৰপিছত আমি প্ৰত্যেকটা মণ্ডলত এবাৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিম। তাৰপিছৰ পৰা মণ্ডলৰ পৰা আমি বুথ প্ৰেচিডেণ্টবিলাকৰ থ্ৰুতে আমি মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভ কৰিম। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ টাৰ্গেট আছে 60,000 क'क्राझार डिस्ट्रिक्टৰ পৰা 3টা সমষ্টি। बे गोदान मुं थिसननाय हाबाफारिजों लोब्बा गोनां स्टेट BJPनि भाइस प्रेसिडेन्ट कबिरत अजा बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायदि थाखानाय मेम्बारनि अनगायैबो 30-40 जौखोन्दो सोद्रोमाफोरखौ सोसननाय जागोन। আগ্ৰহ কৰিছে কি যিজন আমাৰ সদস্য হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজি এটাকে প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে গছপুলি তাতে ৰুম আৰু পানীৰ যে স্তৰ কমি আছে, পানীৰ যে অপব্যয় হৈ আছে সেইটো ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। জল সংৰক্ষণৰ লগতে আমি কেনেকৈ কম পানী য'ত পানী এভেইলেবল আছে, অসমত আমাৰ পানী এভেইলেবল আছে, এভেইলেবল থকাৰ কাৰণেও আমি যদি পানীৰ অপব্যয় নকৰোঁ, পানী কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম, সেই উদ্দেশ্য দুটা সদুদ্দেশ্য লৈ আমি আজিৰ পৰা এই কাম। बेजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि BJP राजखान्थि दोलोनि नेहाथारि राजकुमार ब्रह्म बिथाङा फैबाय थानाय 2020 मायथाइनि BTC इलेक्शनआव क'क्राझार BJP दोलोआ गाव हारसिं जानानै गेलेगोन होननानै फोरमायो। আমি প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত আমি 20% যিমান আগত আছিল তাতকৈ 20% আমি বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু ইণ্ডিয়াত কিমান মেম্বাৰ? 13 কোটি। আটাইতকৈ ডাঙৰ আমি ৰাজনৈতিক দল হিচাপে, কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি বিশ্বত ডাঙৰ আমি ৰাজনৈতিক বৃহৎ দল। সেইটোক আৰু আগুৱাই লৈ গৈ 20% আৰু আমি বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহজীয়ে 20% কৈছে, কিন্তু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা ইমান উৎসাহিত আছে তাক আমি 30% 40% লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। स्टेट लेभेलाव बिथांमोना जेबो बुंनो हाया होननानै बुङो, नाथाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि BJP दोलोनि जानानै गेलेगोन होननानै बुंथिबाय। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। जन कल्याण NGOनि बानजायनायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि सामलायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिनेश्वर इन्जिनियारिं कलेजाव जन कल्याण NGOनि बानजायनायाव शुक्रबारनि बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिया सामलायजायो। আজকে তো আমরা পুরোপুরি গাছ লাগাইতে আসছি, কারণ গাছ আমাদের জীবন, গাছকে নিয়ে আমাদের বাঁচা। কারণ চতুর্দিকে যেটা অক্সিজেনের অভাব হয়ে গেছে, কারণ দূর দূরান্তে বা শহর সিটিতে গাছের একদম বিরাট অভাব হয়ে গেছে আজকাল, বিল্ডিং হওয়াতে, ফ্যাক্টরি হওয়াতে। আমরা চাই গাছকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আর কি, যতটা সুন্দর পারি পৃথিবীটাকে যত সুন্দর করা যায়। গাছ না হলে তো পৃথিবী সুন্দর হবে না। আর একটা মানুষের জন্য যেরকম একটা বাচ্চা যেরকমভাবে আমরা যত্ন করি, গাছকে শুধু লাগালে হবে না, সেটাকেও যত্ন করতে হবে। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव जन कल्याण बोसोरखारि फसंथान मावफारि बिथांमोनजों लोगोसे उन्दै हिन्जावसा हौवासा गथ'फोराबो बाहागो लाफायो। मैं सोशी देवनाथ वेवलैंड स्कूल से आया हूँ। हमारा स्कूल का समर वेकेशन है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर पेड़ लगाने आए हैं। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जन कल्याण NGOनि बोसोनगिरि अनुप मजुमदार बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायोदि बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिया ससियेल वेलफेयारनि मोनसे बाहागो आरो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो बिफां-लाइफांनि गोनांथि जायो। माखासे ग्लबेल वार्मिं बार गुबुंनायफोरनिफ्राय सोमखोर मिथिंगाखौ रैखा खालामनो जन कल्याण बे सोरखारि फसंथाननि गेजेरजों मावफुंदों होननानै बुंथियो। जन कल्याण NGO আমি কমিটেড
যিকোনো ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে আজিৰ যিটো প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম এইটো ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজৰ এটা পাৰ্ট আৰু আজিকালি জানে যে এফৰেষ্টেশ্যন বা প্লেণ্টেশ্যনটো কেনেকুৱা জৰুৰী হৈছে কাৰণ এইখন মানে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট যেনেকুৱা মানে ইয়াৰ ডিটাৰিয়েশ্যন হৈ আছে তো এনেকুৱা চলি থাকিলে আমাৰ যিটো নেকি গ্লোবাল ৱাৰ্মিং হোক বা ডিজাৰ্টিফিকেশ্যন হোক বা এই ধৰণৰ আৰু যিটো ইয়াৰ পলিউশ্যনবিলাক বাঢ়ি আছে এইবিলাক কমাব লাগে बेजों लोगोसे बे गौथुमनि मावफारिया आइजोआबो बिफां लाइफांआनो जोंनि जिउजों सासे उन्दै गथ'साफोरखौ जेरै जोथोन लायो थिग बेबायदिनो जों बिफां लाइफांखौबो जोथोन लानांगौ अब्लासो शान्तियै थांनानै थानो हागोन होननानै बुंथियो स्कूल से आया उसमें हम लोग का समर वेकेशन चल रहा है और हम लोग इधर पेड़ लगाने आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं जो जनता को या तुम लोग छात्रों हो कि यहाँ में पेड़ लगाने आए हैं क्या कहना क्या जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं हम आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ ज़्यादा करके जोबनायाव उन्दै गथ'साफोराबो गरम बन्द'आव स्कुल गैयाव बिफां लाइफां गायनायाव बाहागो लाफादों होननानै बुंथियो क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां